Ayo. May ato? May buntag diha, boss. Unsa may ato? Solicit, boss, para sa mong simbahan, boss. Oh, Ara, boss. simbahan eh. Sa iyo pa man kaayo ay wa pa man koy. Pero sige lang kay simbahan. Brad, ito lang ikuan ani. Oh, diara Brad, oh Brad. Sinsya na Brad ha. Boss. Salamat kay ni boss, ha, boss. Oh, isa pa yan Brad. Kuha na lang na Brad. Boss, kulangan man ni boss. Ha? Kulang? Kulang solicit man ka. Di, bisag kung sa ributan, 50 na diha. Ano makulang man? Ngano kung sa may kulang ana? Matay, boss, kulangan ra jud ni boss. 50 ra jud ni boss. Nya, ako wa para bakit pamahaw, boss. Gikan ko dito lang, boss. Naabot ko diri, boss. Ah, binuang kina kung mudungag ano ay. Binuang man ang imuha, problema na nang imo, mupaywa ko halin ron. Sige na lang, boss. Papalitan lang ako Nescafe original nga twin pack, boss, be. O kuan, boss, kanang extra large nga diaper, boss. Original usa? O usa ka diaper? Oh, boss. O diara o. Salamat, boss. Dawata. Isa, boss, ha? Ara, boss, ha? Uy, usa man na. Ang solicit man yung gibayad. Ah, binuang mudos binuang mina ka be. Binuang man mo pawa na be. Boss, Pawa dia.